नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा हनुमान जयंती दिन किपरि आमे श्री हनुमान पूजा सरल भाव घरे करिबा। 2025 एप्रिल मास बा बैशाख मास शुक्ल पक्ष 14 तारिख सोमवार दिन हनुमान जयंती पालन कराजिबो। एही दिन श्री हनुमान जन्मदिन रूपे पालन करा जायथाए। एही दिन को उत्कलीय नववर्ष बा पणा संक्रांति बा महाविषुव संक्रांति बा ठेकी बसा संक्रांति बोली मध्य कुआ जायथाए एवं ओडिया पंजिकार शुभारंभ होइथाए। प्रथमे आमे समस्त सामग्री को एकाठी करी रखिबा एवं आमे प्रथमे कमला रंगर नूतन वस्त्र बा ऑरेंज कलर रो वस्त्र सिंदूर आमे नहीं जिबा। पैता रक्षा सूत्र अतर अगुर दक्षिणा झुणा पाई सामग्री एवं विभिन्न प्रकार फूल फूलरे भगवान को लाल मंदार प्रिय चंपा अरख एवं गोलाप पद्म एही सबु प्रकार फूल नहीं जिबा एवं फलरे कदली डाळिंब अत्यंत प्रिय होइथाए तेणु सबु प्रकार फल किछि नहीं जिबा एवं पणा पाई बेल एवं छतुआ पणा आमे प्रस्तुत करी रखिबा एवं समस्त फूलमाळ भगवान को प्रिय होइथाए तेणु फूलमाळ करी रखिबा। प्रथमे आमे ठाकुर घर को सुगंधित करिबा। दीप होचंती हमर साक्षी तेणु प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा एवं धूप प्रज्वलन करिबा एवं प्रथमे स्थान को पवित्र करिबा। गंगा जल रे सिंचन करी झोटी चिता पकेइबा परे पीढ़ा रखिबा। पीढ़ा उपरे एक वस्त्र बिछे दबा ता उपरे किछि फूल रखी एक खटुली रे वस्त्र रखिदबा एवं प्रथमे आमे कलश स्थापन करिबा। कलश आमे पैड़ किंबा नड़िया गुआ नहीं पारिबा एवं कलश रे किछि चाउल हलदी गुआ किंबा टंका क्या कॉइन आमे देई पारिबा एवं प्रथमे आमे रक्षा सूत्र किछि पैता चंदन हलदी सिंदूर अक्षत देबा एवं पुष्प बेलपत्र दुब अर्पण करिबा। पंच देवतांकु कलश रे आवाहन करिबा एवं ओम बम वरुण देवताय नमः म कलश रे आवाहन हुअन्तु विराजमान हुअन्तु पूजा पांतु एही भली कही प्रभुंकर जल रे पाद धोई दबा एवं पुष्प अर्पण करिबा। धूप दीप अर्पण करिबा। ओम पंच देवताए धूपं समर्प्यामि दीपं समर्प्यामि। तापरे आमे एक पित्तल थाली रे स्वस्तिक किंबा जे कोनसी शुभ संकेत किंबा किछि फूल रखि दबा एवं जदि राम दरबारंकर फोटो अछि तेबे राम दरबारंकर फोटो मध्य पूजा करिबा एवं जदि नाही केवल श्री हनुमानकर फोटो आमे किंबा मूर्ति किंबा गुआ में पूजा करि पारिबा एवं नूतन वस्त्र नहीं जिबा। श्री राम को हलदिया रंग हलदिया फूल अत्यंत पसंद होइताए तेणु हलदिया वस्त्र नहीं जिबा। प्रथमे आमे पंचामृत रे सिंचन करिबा एवं किछि बास जल रे आमे स्नान करिबा बा करेबा। बास जल रे अगुर चंदन गोलाप जल पकेई बास जल रे स्नान करेदबा एवं पंचामृत रे स्नान करेदबा। जदि पंचामृत नाही केवल बास जल रे स्नान करेदबा गंगा जल देई किंबा क्षीर जदि अछि क्षीर रे मध्य आमे स्नान करे पारिबा। ओम जय हनुमान जय सियाराम एही भली मंत्र जप करी करी आमे प्रभु को स्नान करेबा एवं एक सफा वस्त्र रे आमे प्रभु को पोछि देबा। तापरे श्री हनुमान को स्थापन विराजमान करिया पई किछि फूल बिछे देबा। स्नान परे किछि अगुर जल किंबा गोलाप जल किंबा अतर देई भल भावरे मसाज बा मालिश कर देबा। जे हनुमान अतराए समर्प्यामि एही भली कही आमे नूतन वस्त्र परिधान करेबा। नूतन वस्त्र प्रभु को ऑरेंज कलर जोटा कि कमला रंगर कलर कुआ जाए सेही कलर वस्त्र आमे परिधान करेबा एवं गुआ स्वरूप रे हनुमान को स्वरूप रे गुआ को स्थापन करिबा एवं गुआ को मध्य आमे वस्त्र स्वरूप रक्षा सूत्र देबा। चंदन हलदी अर्पण करा जाए नाही हनुमान प्रभु को
ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦରବାରଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା। ବାମରୁ ଡାହାଣ କାନ୍ଧକୁ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଇତାରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଏନି ଏବଂ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ହନୁମାନ ଦିନେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତମେ କଣ କରୁଛ? ଏତେ ସିନ୍ଦୁର କଣ ପାଇଁ ଲଗଉଛ? ତ ମା ସୀତା ମା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାଏ। ତ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହନୁମାନ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା କହି ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଦେହ ସାରା ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଆମେ ଚମେଲି ତେଲ ଯଦି ଅଛି କିଛି ଚମେଲି ତେଲ କିଛି ସିନ୍ଦୁରରେ ଲଗେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗେଇଦେବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇଦେବା। ଚମେଲି ତେଲ ଏବଂ ଚମେଲିର ଅତର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଷ୍ପମାଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପମାଳ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଏବଂ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଯେତେ ଆମ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଅଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କିଛି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ କେଉଁ ରୂପରେ ବି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ପିତା ରୂପରେ, ଭାଇ ରୂପରେ ଏବଂ ଆମ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା କରିବା ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାବି ଆମେ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ତେଣୁ କିଛି ବାରଣ ନଥାଏ। ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ରାମ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେହି ତୁଳସୀକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମଥାରୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଲ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଜଟ ମଞ୍ଜରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଅବତାର, ତେଣୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ରୁଦ୍ର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶିବ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଅରଖ ପତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର କିମ୍ବା ପାନ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଳ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବା। 5 କିମ୍ବା 7 କିମ୍ବା 108ଟି ପତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି 3ଟି ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅତର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଚମେଲିର ଅତର ମିଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏହିପରି ନାମ ଜପ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବା ସେତେ ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଝୁଣା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସ୍ତୁତି ଆମେ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ହନୁମାନ ଷ୍ଟୋକଂ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଳକାଣ୍ଡ, ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଏହିପରି ବହୁତ ସାରା ଆମର ସ୍ତୁତି ଅଛି। ଆମେ ଏହି ସବୁ ସ୍ତୁତିକୁ ପଠନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏହି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତେବେ କେବଳ ଆମେ
हनुमान चालीसा किंबा हनुमान स्तुति पठन करिपारिबा एवं मंत्र भितर अति सहज मंत्र होउची जे हनुमान ओ बीज मंत्र होउची ओं हं हनुमते नमः ओं श्री हनुमते नमः जय श्री राम किंबा हनुमानकर गायत्री मंत्र किंबा जप करिबा जदि तुलसी माळ रुद्राक्ष माळ रे आमे जप करिबा एवं भगवान को आमे विभिन्न प्रकार फल अर्पण करिपारिबा गोटा फल अर्पण करा जाय थाए एवं एही दिन बेलपणा छतुआ पणा छेना पणा तरबुज पणा नबात पणा विभिन्न प्रकार पणा आमे अर्पण करिपारिबा खीरी खेचुड़ी मध्य अर्पण करिपारिबा एवं बुंदी लड्डू अत्यंत प्रिय एवं गुजी चना कला चना मध्य अर्पण करा जाय थाए एहा अर्पण करिबा द्वारा सन्नी पीड़ा दूर होई थाए एवं पणारे आंब जेमिति हेले एई दिन पका जाय थाए एवं तुलसी भोगरे जेमिति हेले भी पका जाय थाए काहे कि तुलसी पका जाय थाए कारण बिना तुलसी रे भगवान भोग ग्रहण करि न थांती जेहेतु श्री रामंको भोगरे तुलसी पड़ी थाए तेणु प्रभु श्री हनुमान मध्य तुलसी पकेवा द्वारा तांके पूर्ण तृप्ति पाई थांती गोटे दिन माँ सीता वनवासरु जेतेबेले फेरिकी आसिले बहुत खुशी थिले हनुमान को ऊपरे माँ कहिले मो निजे मो हातरे आजी भोजन करी तुमको रांधी खुएबी हनुमान को रोसेई करी हनुमान को जेतेबेले खुएले हनुमान सबु भोजन ग्रहण करी खाई देइथिले एवं रोसेई घरे जहा जेते थिला सबु रोसेई घर सफा करी खाई देइथिले सीता माँ व्यस्त होई राम भगवान को पाखकु जाई कहिले भगवान हनुमान को केते देले मध्य तांकर पेट पुरुनी से एते बहुत सारा खाउचंती मु निजे रोसेई कली एवं बहु समस्ते भी मते सहाय्य कले हेले भी तांको पेट पुरुनी भगवान रामचंद्र कहिले तमे भोजन रे तुलसी पकई थिलो ना नाही माँ कहले ना मो पकेनी तमे तुलसी पकई की देख तुलसी भोगरे पकई थिले एवं माँ पुणी थरे रोसेई करिथिले एवं हनुमान को भोजन खुएई थिले सेतेबेले हनुमान जी कहिथिले मो पेट पूरी गला माँ हे गला मु आउ खाइबिनी तेणु जेबे भी भगवान को भोग चढ़ेबा जेमिति हेले भी आमे तुलसी पकेबा एवं पान अत्यंत प्रिय होई थाए पान जेमिति हेले अर्पण करिबा पान रे किछि अळैच गुआ लवंग किछि मिश्री गुड़ पके अर्पण करिबा एवं जल जेमिति हेले अर्पण करिबा एही दिन जल अर्पण करिवार विधान रही थाए एवं जल पशु पक्षी जीव जंतु समस्त को अर्पण करिबा द्वारा महापुण्य मिली थाए एवं आळती अर्पण करा जाई थाए आळती आमे हनुमान चालीसा रे आळती लेखाइछि आमे सेही आळती पढ़ी पढ़ी प्रभुंकर श्री हनुमान लला की एही भली कही आळती आमे अर्पण करि पारिबा मंगलवार प्रिय होई थाए हनुमान को एवं शनिवार मध्य प्रिय होई थाए तेणु हनुमानकर एही सब पूजा करा जाई थाए तेणु परे आळती हेल्बा परे आमे भगवान को किछि बिंछि दबा एवं किछि पोछि देबा प्रभु गरम रे एते समय रहिचंती बोली भाबी तेणु आमे शेषरे किछि जल ढाली इंद्राय नमः कहवा द्वारा इंद्र देवता आम पूजार फल नै न थांती आमको पूरा फल मिली थाए एवं तुलसीदास कहते ना से रोग हरे सबु पीरा जो निरंतर जो जपत निरंतर हनुमत बीरा हनुमान जी वंदना एवं स्मरण मात्रे के सबु प्रकार रोग दूर होता है संकटरू मुक्ति मिली थाए तेणु आमे पूजा सरिबा परे क्षमा प्रार्थना करी परिक्रमा करिबा आसंतु जानिबा केमिति आमे पणा प्रस्तुत करिबा बेल पणा अत्यंत प्रिय होई थाए बेल को आमे भांगी देबा परे तार भीतर अंश को बाहर कर देबा एवं बाहर करिबा परे एहा को पानी देई भल्ल भाबरे आमे चकटिबा परे एई खदडा अंश को आमे बाहर कर दबा तापरे सेथिरे आमे सबु प्रकार फ्रूट्स एवं कदली नड़िया छेना एवं निजको मिठा जेतिकी दरकार सेही परी आमे मिठा पकेबा निष्ठा
ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭୟ, ଶନି ଦୋଷର ପ୍ରକୋପ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।